12 पदरु पढ़िबा। तही आर दिन पर्व को आसीथिबा बहु संख्यक लोक जीसु जेरुसालेम को आसुअछंती बोली सुनी खजुरी बाहुंग घेनी ताहांको भेटिबा निमंते बाहरी गले हला लोक माने जीसुଙ୍କ सहित साक्षात करिवा पय कोन धरि किना गले खजुरी बाहुंगा माने खजुरीर डाळ धरि जीसुଙ୍କୁ भेटवा पय गले। देखो से फोटो रे केंदी खजुरी डाळ अछि ना, हां सेमती खजुरी डाळ धरि किना जीसुଙ୍କୁ भेटवा पय गले। सेति पय क्रिश्चियन भाई भूणी माने एई रविवार को की रविवार कहउचंती खजुरी रविवार। हेले खजुरी रविवार बोल कहले खजुरी डाळ धरि आसबार की अनेक चर्च को जिबे पूरा गेट रे दी काने दीटा खजुरी डाळ लागिथिबो, घर भितरे खजुरी डाळ लागिथिबो, समस्त गोटे गोटे खजुरी डाळ धरि केना आसीथिबे आउ से माने होसाना होसाना बोले कहउथिबे। सेटा सेतेबेले हितिला, मात्र एबे खजुरी डाळ धरि हमको आसीबार नाही। एटा बाइबल अनुसार एटा खजुरी रविवार नाही, एटा बाइबल अनुसार की रविवार आगु कहबे विजय रविवार कहबे। की रविवार? विजय रविवार। एटा खजुरी रविवार नाही। खजुरी रविवार हितले आमे खजुरी आनी थांतु, खजुरी कळी आनी थांतु, आमे समस्त खाई थांतु आमे, मात्र एटा खजुरी रविवार नाही। अन्य मान पचारबे जाइथिलो चर्च, हां जाइथिलो, तुमर थारे खजुरी डाळ आनीथिलो की पय आमे आनु खजुरी डाळ की दरकार अछि? हम जीसु कहउचंती खजुरी डाळ आनो बोली केना, खजुरी डाळ आनबा दरकार नाही। हम जेतेबेले मु मते पुराना चर्च रे थिली सेही स्थान रे मध्य मु निजे जाई केना खजुरी डाळ काटला बेले एटा फुडी केते थरो ता पछे झिकी नेबारो, झिकी नै केना से बांधबारो, बांधला परे जो की फुल धळा फुल की फुल कहबे एबे जाय मके 100 टका देना से फुल देखि ना तो 100 टका फुल बोल कहबे 100 टका फुल मिसा ऊपर दिबो के नेउ ना देखो हमें जाय काडू दिलु आनी का लगौथिलु खाली सेटा गोटे परंपरा थिला से माने सेंती करूथिले। मात्र आमे जानिचु एटा खजुरी रविवार नहीं, एटा हला विजय रविवार। एही दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट विजय यात्रा करिथिले, सेति पाई एटा को हमें विजय रविवार हमें कहूआ। देखो केजन अछंती खजुरी गछर विभिन्न प्रकार स्टोरी कहबे, जानवर आवश्यक रहिछि। खजुरी गछ काहे की बाइबल रो अछि, अन्य गछ को धरि केना काहे की गले नै, खजुरी गछ को काहे की धरि केना गले। केजन कहबे खजुरी कोली बेसी मीठा थिला आज्ञा बोलबे केजन नाही आज्ञा खजुरी डाळ नैथिले लोक बुसाबुसी करिएबो लोक मानकर विभिन्न स्टोरी जने प्रचार करू करू कहि देला खजुरी डाळ धरि की पय जाइथिले जानिछो जीसु को फुडबा पय जाइथिले बोलछथि की बोले उल्टा पड़ले जेंति प्रचार मध्य से माने करि देबे। मु कहउतली से चर्च रे देखो खजुरी गछ जो अछि, खजुरी गछ रो चेरो बेसी भितरे जीव नै हला, बेसी भितरे जीव चेरो जीव नै, सीधा ऊपरे 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 चेरो थिबो। यार अर्थ कोन आमे मिसा ए जगत सहित बेसी लागि जिबार नै, ए जगत रो ऊपरे रहिबार अछि। आमे बेसी जगत सहित बुडी किना रहिबाटा एटा खजुरी गछ कहउछि। आ खजुरी गछ धीरे 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 बढ़बो। देखो जो विश्वासी फट किना बढ़बो से फट किना मिसा पड़ी जिवो। आ जो विश्वासी धीरे 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 बढ़ुथिबो ता YouTube चैनल धीरे धीरे बढ़ुथिबो केते बोल केजो फट किना बढ़बो रहि जिवो। आम त धीरे 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 बढ़बा धीरे धीरे खजुरी गछ काम कोन धीरे 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 बढ़बो। सेटा आमे बढ़ुचु के नै बढ़ुचु केंति बढ़ुचु धीरे धीरे हमर माजी में जानि पारो नै तो बढ़ुचो कि मई बढ़ुची को बाटे बढ़ुछो नाही मुई भीतर बाटे बढ़ुची तो देखि पारो नै आमे समस्त बढ़ुचु। आमे बॉडी न थांतु बोल कर कोन थांतु बुडी थांतु आमे बुडु नु आमे कोन होजु आमे धीरे 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 आमे बढ़ुचु। आमे हां कुकुटा पांडी बंद करो सिग्नल बुडी जाय बस हां बंद करो बोले लगाई दे फॉरेन डायलॉग आई लाइक प्रेज द लॉर्ड तो हेंति प्रचार के लाइव बोल केते भलो कथा। देखो एडा जे खजुरी बाहुंगा रविवार नै, आमे खजुरी गछ को आमे जानिछु। मु आम चर्च रे कहउतली खजुरी गछ केमिति बढ़बो, बंकारे बढ़बो कि सीधारे बढ़बो? सीधारे बढ़बो ना। सीधा भाई एबे देखो एबे मने करो हमरो राम भाई गछ लगेले से गछ बंका ही जाई किना आउ गोटे केतरा गछ थिबो नै कि लोकर
ବାଡରେ ଯାଇକିନା ଏ ବାପଡା ଆମ୍ ଗଛ ଲଗାଇଥିବେ ସେମାନେ ଆମର ଗୋଡା ଡାଳ ଅଛି ବୋଲିକି ଖାଉଥିବେ ସେମାନେ କେମିତି ଲାଗବ ଲାଗବ କି ନାଇଁ ଆମେ ଲଗେଇବୁ ଆମେ ପାଣି ଦେବୁ ସାର ଦେବୁ ଏ ବିଷୟ କେକ ସିଆଡେ ଯାଇଥିବ ଯିଏ ଲଗାଇଲେ କିଏ ଫଳ ଖାଇବ ସେ ଫଳ ଖାଏ ଆମକୁ କିଏ ଲଗେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଫଳ କିଏ ଖାଇବେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯାଇକିନା ଏମିତି ବୋକା ହେଇକି ଦୁନିଆକୁ ଫଳ ଦଉଥିଲେ ହେବ କି ଆମେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ସେଟାକୁ ବୁଝାଏ ସିଧା କରି ବଢବା କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଫଳ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟା ଖଜୁରୀ ଗଛ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଖଜୁରୀ ଗଛ ଆମକୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଭାଇ ଏଟାକୁ ଖଜୁରୀ ରବିବାର ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ ଗଧ ଆମକୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି କି ନାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଯଦି ଗଧ ରବିବାର ବୋଲେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ଏଟା ଗଧ ରବିବାର ଏଟା ବୋଲେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ବୁଝନ୍ତୁ ସେଟା ଖଜୁରୀ ରବିବାର ନାହିଁ କି ଗଧ ରବିବାର ନାହିଁ ଏଟା ହେଲା ବିଜୟ ରବିବାର ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରବିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ରବିବାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜୟ ରବିବାର ଅଛି ଆଗରେ ଆମ ପାଖରେ କି ରବିବାର ଥିଲା ଆଜି ଆଗରେ ଆମେ ହାଟକୁ ଯିବା ରବିବାର ଥିଲା କି ନାହିଁ ଆଗରେ ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇ ଯିବା ରବିବାର ଥିଲା ଆଗରେ ପିକନିକ ଯିବା ରବିବାର ଥିଲା ଆଗରେ ମାଉସ ଖାଇବା ରବିବାର ଥିଲା ସିନେମା ହଲକୁ ଯିବା ରବିବାର ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ରବିବାରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଜୟ ରବିବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଏଟା ଆମର ବିଜୟ ରବିବାର ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କହୁଛି ଏଟା ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଜୟ ରବିବାର ହେଇପାରେ ମାତ୍ର ଏ ରବିବାର ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଜୟ ସୋମବାର ମିଶା ଦଉଛି କି ନାଇଁ ବିଜୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦଉଛି ବିଜୟ ବୁଧବାର ଦଉଛି ବିଜୟ ସବୁ ଦେଇଛି ଆମର ଗୋଟେ ବିଜୟ ରବିବାର ଥିବାରୁ ଆମର 7 ଦିନ ସାରା ଆମର ବିଜୟ କୋଉ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମର ପରାଜୟ ନାହିଁ ଆମେ ବିଜୟରେ ଆମେ ଯାଉଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିଜୟରେ କଢେଇକି ନଉଛନ୍ତି ଏବେ ଏଇଟା ଖଜୁରୀ ଯୋଉ ରବିବାର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ବିଜୟ ରବିବାର ଏଇ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଧ ଉପରେ ବସିକିନା ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଧ ଉପରେ ବସି କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଭାବବାଣୀ ଅଛି ପଢନ୍ତୁ ଜିଖରୀୟ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ ଜିଖରୀୟ ପୁସ୍ତକ ପୁରାତନ ନିୟମର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଜିଖରୀୟ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ ଗୋ ସିୟନ କନ୍ୟା ଅତିଶୟ ଉଲ୍ଲାସ କର ଗୋ ଜେରୁସାଲେମ କନ୍ୟା ଜୟଧ୍ୱନି କର ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ରାଜା ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧର୍ମମୟ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସେ ନମ୍ରଶୀଳ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଦ୍ଧବୀର ଶାବକ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆର କୋଉ ରାଜା ଗଧ ଉପରେ ବସି ଆସିବେ ନାହିଁ ମାତ୍ର କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ଗଧ ଉପରେ ବସିକିନା ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାବବାଣୀ ଥିଲା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଭାବବାଣୀ ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ମସିହକୁ କେମିତି କରି ଜାଣିବ କେମିତି କରି ପରିଚୟ ପାଇବ ଯୋଉ ରାଜା ଘୋଡାରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଯୋଉ ରାଜା ଗଧ ଉପରେ ଚଢିକିନା ଆସିବ ସେଟା ହେଲା ତୁମର ରାଜା ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସେ ଗଧ ଉପରେ ବସିକିନା ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲେ ଜେରୁସାଲେମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସବୁଆଡେ ଚହଳ ପଡିଗଲା ସବୁଆଡେ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ କିଏ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ ଲୋକ ଆସିଲେ ସବୁ ଚହଳ ପଡି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଏଇ ପଦ ଟିକେ ପଢିବା ଆମେ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର ମୁଁ ପଢୁଛି 9 ପଦ ପଢ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ସମୂହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହୋଶାନା ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକର ହୋଶାନା ଆଜିର ଆମେ ସନ୍ଦେଶ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ ହେଲା କା ନାଁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ତାକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ଏ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଏ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏମାନେ ହୋଶାନା ହୋଶାନା ଚିଲେଇଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗଲେ ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର କର ବୋଲି କହିଲା ଭିତରେ ଏବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ଏବେ ନେଇ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ଗ୍ରହଣ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ
देखो जीशु ख्रीष्ट को से माने केमिति भाव अग्राह्य कले जहन लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 11 पद ସେ ଆପଣା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। किए कले नहीं ନିଜ ଲୋକମାନେ तांकर निजर लोक माने तांकु ग्रहण कले नहीं। एटा बहुत बहुत असुविधा आज अनेक मंडली तांकर पास्टर को ग्रहण करूना। आज अनेक मंडली तांकर पास्टर को पचारबे नहीं। चर्च रे मीटिंग थिबो से मीटिंग को छाड़ी देई से माने दूर मीटिंग को धाई किना पळाई जाइथिबे। पालकों को पचारबे नहीं अलगा पालकों को बोले बेसी पचारुथिबे अलगा पालकों को सहित बेसी मिसुथिबे अलगा पालकों को सहित बेसी कथाबार्ता होथिबे मात्र निजर लोकल चर्च पास्टर को पचारबे नहीं। जेमती यहूदी लोक माने से माने यीशु को अग्राह्य कले आजी मंडली लोक माने तांकर निजर मंडली पालकों को अग्राह्य करूछन। तांकर कथा आंकु बादला पर लागुची कष्ट लागुची कथा को पसंद करूना हांती। एटा असुविधा ए लेखा जाउची लूक लिखित सुसमाचार यार 4 अध्याय लूक लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 24 पदरे ପୁଣି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି କୌଣସି ଭାବବାଦୀ ନିଜ ପୈତୃକ ନଗରରେ ଗ୍ରାହ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଭାବବାଦୀ ନିଜର ପୈତୃକ ନଗରରେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଷ୍ଟର ଥିବେ ଏବେ पास्टर को कौन बोल डाकबा कथा पास्टर मने करो तुम भाई हेतिरे कौन डाकबो पास्टर तुम भंजा हेतिबे कौन डाकबो अरे भांजा याडा बोला पूछती अरे भाई तू सांग बोले सांग पड़ी था अरे से बॉयस रे सिना सानो से किए से पास्टर हां लोग कुकुर को डाके बेले बोला पास्टर के से डाकू जदी आजि काली टमी 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 बोला पर नहीं एमिति करी हिनस्ता करी पास्टर को डाकुचंती प्रभु को नाम रे जे आसुचंती तांकु तुमे ग्रहण करो तांकु तुमे आदर करो सेटा लिखा जाउची मात्र एमाने यीशु को से माने होसाना होसाना बोली चिले कि 2 दिन रखले ता पछे आगर कथा को भल न लागबारु आंको क्रूस रे चढ़ाओ बोली कहउचंती सेति भाई यीशु ख्रीष्ट कहउचंती जे भाववादी निजर पैतृक नगर रे से माने समाधान पाते बाहर कोठी जिबे ओ से पास्टर की भयंकर प्रचार करुथिले मु प्रचार भी कौन प्रचार करुथिले तो भयंकर आमर प्रचार भयंकर नहीं कुटर प्रचार भयंकर बाहर पालक प्रचारक मानकर प्रचार भयंकर जदि आमर स्त्री को आमे जदि कार घरे जाय आसी खाई देई किना की चा बनाई थिले कोई देखो तो से भाउजर हाथर चा की केते भल लागुतिला बोले कौन करबे हां चार चीनी जगह नून पकाई देबे खाइबो से खा जा तार पाकु जा जाइतली से भाउजो बिरयानी रांधी थिला आंटी काहरी हला पर खाइबो बोली कि ना कोई देखो कौन करबे खाइबा को मिसा मिलबो नहीं प्रिय माने पैतृक नगर रे भाववादी को सम्मान नहीं सेति लोक माने पुरस्कार पाउ नाहांती बाइबल में लिखा गला तुमे भाववादी को केंती ग्रहण करो भाववादी बोली ग्रहण करो तुमे प्रभु को दास को केंती ग्रहण करो प्रभु को दास बोली ग्रहण करो जड़े बापांकर 2टा पुओ थिले 2टा पुओ जाको पास्टर से माने याडे सियाडे सेवा करबा को जिबे जेबे से घर को आबे 2टा पुओ ए बापा कार रे जिबे आउरी तांकु ना धरि डाकबे नहीं तांकु प्रभु को दास रे पास्टर आ गया दया करी गाड़ी रे बसंतु पास्टर आ गया गाड़ी रे बसंतु सम्मान रो सहित घर को आनबे से कि हमर भंजा परा से अरे भंजा एबा डात रे तू पास्टर लोग रे भंजा बोल कहउथिबे बुझंतु सम्मान नहीं तांकु ग्रहण करबे नहीं ओ तुई कहबो कि रे वाक्य
ଗତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁ ମିଟିଂ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି କହିଦେଲେ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁ ବକ୍ତା ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁ ବକ୍ତା ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖବା ତ ବୁଝା ଦେଖିକିନା ହେଲେ ତୁଇ ବକ୍ତା ହେଇ ଆସିଛୁ କି? ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହଇ ମା ମୁଁ ବକ୍ତା ହେଇ ଆସିଛି। ହଉ ଟିକେ ରୁହ, ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଶୁଣବ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣବାକେ ଆସି ନାଇଁ ରେ, ତୁଇ ବକ୍ତା ହେଇଛୁ ବୋଲି ତ ଦେଖବା ଆସିଛି ବୋଲିକି ଖସ ଖସ ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ এইটা ଅସୁବିଧା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରୁ ମନେକର ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ହେଇଗଲା, କଲେକ୍ଟର ରେଲା ବେଳେ ଡାକବ ଡାକି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଘରେ ଡାକିଦେବେ ପାଷ୍ଟରକୁ, ବସାଇକିନା ମାଇଟି ମନୁଷ ଗଣ୍ଡ କରି ଲାଗୁଥିବେ, ଆଜ୍ଞା କାର ଫିଟଲେ ଆମକୁ କୁହ, ଆଜ୍ଞା ବୋଲା ପରି ଆମକୁ ବସାଇକିନା ଗଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡ ଲାଗବେ। ଭାବେ କି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏମାନେ, କି ଅସୁବିଧା ସେଇଟା। ଆରେ ପାଷ୍ଟରକୁ ତୁମେ ଭୟ ନାହିଁ, ପାଷ୍ଟର ଆଗରେ ବସିଥିବୁ, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାଇ ଭାଇ ବନ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବୁ, ପାଷ୍ଟର ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଆଉ ଜଣେ ସେ କମେଣ୍ଟ ମାରାମାରି ଚାଲିଥିବ, ଏମିତି ସେମିତି, କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଲେଖା ଯାଉଛି ନା ମୋର ଜହନ ସରି ମାଥ୍ୟୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ଟିକେ ଫିଟେଇବ। ଏ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ରବିବାରରେ ଏମାନେ ଏଇ ଭୁଲ କଲେ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଭୁଲ ନ ହେଉ। 10 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର 40 ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବୋଲେ ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆଉ ଯେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଯେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। କେତେ ବଢିଆ। କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ? ପ୍ରଥମେ ଯେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ? ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆମ ଘରେ ଯୀଶୁ ଆରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ କି ନାଇଁ ଆମେ? ହଁ, ଯୀଶୁ କେମିତି ଆସିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବସେଇବାର ଅଛି। ତା ପଛେ ଲେଖାଗଲା 41 ପଦରେ, ଯେ ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ, ଭାବବାଦୀକୁ ଏଟା ଆମର ନାନା, ଆମର କାକା, ଆମର ବାବା, ଆମର ସଡୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରବାର ନାହିଁ। କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରବାର ଅଛି? ଏ ଭାବବାଦୀ, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ବୟସ କମ, ଆଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ଏବେ ଯାଏ କଳା ହେଇନାହିଁ, ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ମିଶା ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଛି। ସ୍ୱର୍ଗ କଣ ବୋଲି ବାଛିଛି? ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ବାଛିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ? ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଯଦି ପାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଜାଣବାର ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଓଭରଲୁକ୍ କରିବା, କହିବେ କି ନାଇଁ ଗାଁ କନିଆ ପୁଣି କଣ? ହଁ, ଏମାନେ ପଛବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଁରେ ଏତେ ଭଲ ଝିଅ ଥିବ, ମାତ୍ର ବାହାରର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ବାଲିକୁ ବିବାହ କରିକିନା ଆଣିବେ, ଏ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ କି, ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା, ଘର କି ମୁର୍ଗୀ ଦାଲ ବରାବର, ପୁଣି ଘରର କୁକୁଡା ମିଶା ପୁଣି କାଟିଲେ ଡାଲି ଭାତ ଖାଇଲା ପରି ଲାଗୁଥିବ। ବାହାରଟା ସେ କି ବଡି କହିବେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଅଛି ନାଇଁ କି, ମିଲ୍ ମେକର ବୋଲି କହିବେ। ବାହାରେ ସୟା ବଡି, ସେ ମିଲ୍ ମେକର ଖାଇଲେ ମିଶା, ଇଏ ବାପା ଦେଶୀ କୁକୁଡା ହାଟ ଚୋବେଇଲା ପରି ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିବେ। କି ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା? ସେଟା ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଭାବବାଦୀକୁ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି ସମ୍ମାନର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଓଭର ଏଷ୍ଟିମେଟ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଓଭର ଲୁକ୍ କରିବୁ, କଣ ବୋଲିକିନା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ସେଟା ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଭାଇ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ, ଆମର କାକା ଦାଦା ମାମା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। କଣ ବୋଲି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସମ୍ମାନର ସହିତ ବସାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲା ଯେ ଭାବବାଦୀକୁ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାଙ୍କୁ ଭାବବାଦୀର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସେମାନେ ଆମକୁ ବସେଇବେ। ଏବେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାଚୀନ ବାବୁଙ୍କ ଚୁଟି ପାଚିଛି। ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ବସିକିନା ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବି ନାହିଁ।
तांकु उठिकिना ठिया होइकिना सम्मान सहित करबा पड़बो कारण बाइबल कहे जेते बेले कोनोसी गोटिए पातला मुंडा लोक तुम पाकु आसिले तुम्हें तांकु कौन करबो सम्मान करबो तांकु असम्मान तुम्हें करबो नहीं एटा बाइबल हमन को सिखाए एटा हमें सिखिबार आवश्यक अछि प्रभु दास भाव रे भाववादी को भाववादी भाव ग्रहण कले परमेश्वर हमको पुरस्कार देबे भाई दादा काका बोली ग्रहण कले हेबो नहीं पढ़ो 41 पद हां जे धार्मिक व्यक्ति के धार्मिक बोली ग्रहण करे से धार्मिक व्यक्ति को पुरस्कार पाइबो केते सुंदर भाव लिखा जाउछि आमे हला ग्रहण केमती करूछु जो माने आम पाखु आसुचंती आमे केमती बोली आमे ग्रहण आमे करूछु ता पछे पुणी जे कही एही क्षुद्र मानक मध्यरु जनक मोहर शिष्य बोली केवल गिनाए ठंडा पानी पीबा को देबो केते गिना गिनाए हां ग्लास रे मिसा नहीं आरी की पानी ठंडा पानी बोले बुझंतु आमे दुनिया लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स दुनिया लोगों को विभिन्न प्रकार खाइबाटा देले मध्य पुरस्कार नहीं प्रभुंकर दास की दास क्षुद्र माने क्षुद्र दास माने किए आमर ए जगत दृष्टि रे जहाँ पाखे कार नथिबो सूट पिंधि नथिबो हाँ टाई फाई लगाई नथिबो जार की छात घर मिशान नथिबो एमिति दास माने की दास माने क्षुद्र दास लोक भाबुचंती एमाने की दास क्षुद्र दास पिला लो ए सान लो मु चेन्नई जाइଥିଲି मते पचारले तुमर केते जण वर्कर अछंती बोल मते पचारले वर्कर के नांती आमे समस्त एका वर्कर का बोल देबे हमर 5 जण वर्कर अछि मोर 5टा फील्ड अछि बोल कहले ठीक सम्मान देबा बोल थांते ए यार किए ना दियो सम्मान देबा नहीं बोल के ना भाबे बुझंतु जे जाई के ना इंग्लिश पढ़ो बोल देले ने ओ भयंकर एटा बोल के ना से लोग कुछ चेयर झिक के ना में बसाई देबे से और यामे इंग्लिश न को पहले उठे बोले उठे देबे आपको एमिति दुनिया एटा बुझंतु मु कहबा पाई चाहे खजुरी बाहुंगा रविवार बा विजय रविवार रे यहूदी लोक माने गोटे भूल कले जे प्रभु नाम रे यीशु आइले यीशु को ग्रहण कले नहीं कौन बोल कहले यीशु को कौन बोल कहले एक ही सही बढ़ई नुहे हम देखिनु कि एति बुली 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 काट काम करूतिला हम घर रे खट भागी जाइतिला गोड़ तार गोड़ को एका रिपेयर करतिला आकु गोटे हम ग्रहण करबु की बोल रिजेक्ट कर देले कहबे हम जानि नो कि खरा तोरा को झाल लाल हे कि ना मीटर रीडिंग नहीं बुलुची ए पुणी प्रभुंकर दास मर्सिडी कार रे गोटे बसी कि ना आसले सी ना प्रभु तो दास बोली कि ना 500 जगह रे केते देबु नहीं एइटा असुविधा प्रिय माने आमरो मंडली रो दास कार थाउ कि बड़ घर थाउ कि डिग्री न थाउ तांकु आमे प्रभु को दास भाव रे ग्रहण करिबा अछि से दिन से मान कहले एकी से मरेन रो पुओ नहीं एंती कहले ना कौन कर कहले कि पढ़ी दे पुडी कहले नले मते आरी होइचंती कि नहीं बोल कहबो मार्को 6 अध्याय एक पदरु टिके पढ़िबा से स्थानरु से प्रस्थान करी निज पैतृक नगर को आसिले और ताहांको शिष्य माने ताहांकर अनुसरण कले तांकर निजर बापांकर गां को आसिले और तांकर शिष्य माने तांकर पछ पछरे चलले ता पछे विश्राम बारर उपस्थित हुअन्ते से समाज गृह रे शिक्षा देबा को लागिले आउ अनेक ताहांकर कथा सुनी आश्चर्यान्वित होई कहिले ए एते भयंकर वाक्य दूची ये एते सुंदर भाव रे वर्शिप रीड करूची ये एते सुंदर भाव रे शिक्षा दउची सब सुनिए किसी गले काबा ही गले छानिया ही गले आमे तो केबे शिक्षा सुनिनु एते सुंदर भाव रे प्रचार करबाटा एते सुंदर भाव रीडिंग करबाटा एते सुंदर भाव वाक्य भांगबाटा आमे जानिनु ता पजे सुनी काबा हला परे कोन बोली कहउचंती ए लोकर एही सब केउठारु हेला हां कुटरु हेला ये तो पाठ साठ पड़ी नहीं कूटी जाई नहीं आर केमती हेला काबा गांधी पुरी काबा माने देखु चंती आओ हां ए चोट लोक माने ये पुणी भयंकर
एमती ही गला परे से माने खुशी जीवा जा हो हमर भीतर भाववादी बाहरले हमर भीतर प्रभु को दास बाहरले ग्रहण करबा कथा माते कोन बोलचंती पुणी एहाको जो ज्ञान दिया जाई अछि और जो शक्तिर कार्य एहर हस्त द्वारा साधित हेउअछि ए सब बा कोन कोन ए पाखर से चारटा गुणिया से माने कथा वार्ता होचंती हमर पास्टर विषय रे से माने झियो को ठीक करि पारले नै ए बापड़ा प्रार्थना करू ठीक हला ये आम तू बड़ गुणिया बोली से गुणिया माने कथबार्ता होचंती आमे किए बोलला परी हमर कथबार्ता सेमती एइटा असुविधा एते शक्तिर काम बाहर लोक जानुचंती घर लोक नाइ किछि नाइ प्रिय माने सेमती न हो ए माने कोन कले ता बचे एकी सही बढ़े नहे एटा हला असुविधा ए माने कोन करूचंती आको तुच्छ करबा पई एक ही सही बढ़े नुहे मो बेले बेले आमर ए लोकल चर्च गुडी करे मते जाई थाए प्रार्थना करबा मिसा देबे नै प्रार्थना करबा जाई न थाउची प्रार्थना करबा माइक मिसा देबे नै से माने ए आमे जानि न कि ए एटी इलेक्ट्रिक काम प्लम्बिंग काम माने करूतिला ए पास्टर ही जाई छी अरे खिजरी कोन आर सब्सक्राइबर केंती बढ़ी जाउची केंती बढ़ी जाउची ए पुनी बड़ बड़ दास मान सहित मुझे कहि देली अरे को बाजू फिट तो कहि देली आ कंदमाल 4 थर जे असली बोला के डाकले तुमको बोला काबा हे छे बुझंदु एमिति लोक माने चिड़ी जाउचंती बाहर लोक चिड़ले हेबो घर लोक हम ग्रहण करबा पड़बो ए प्रभुंकर दास आंकर शिक्षा द्वारा हमें बदललु आंकर शिक्षा द्वारा हमें परिवर्तन हेलु मात्र से खजुरी बाहुंगा रविवार विजय रविवार रे ए माने होसाना करले चिल्लेले ता पछे यीशु को रिजेक्ट कर दे ग्रहण कले नहीं आको हम मानि परबो नहीं हम जानिनु कि ये बड़े काम करबा लोक ये गोटे प्रचार कले हमें सुनबु कि हमें ये जेते मिराकल्स कले मते हमें विश्वास करबु नहीं ये जेते सुंदर वाक्य प्रचार कले मिसा विश्वास करबु नहीं से बाटे के सूट पिंदी आसी बाजू पिटू मारले आतो सुनि देबो जेमते आसो से कुडकेलती आस्तिले नाय कार रे आस्तिले ता बचे कोन कहले भाई भयंकर इंग्लिश कहले बुझलो कि बुझी पार नहीं ना गंभीर कथा कहले बुझी पारले नहीं मात्र ठीक कथा कहि देले गंभीर कथा जो कथा हमें बुझी न पारले से की कथा दिला हमें बुझाई दो जेटा की गंभीर भयंकर लोक मानकर सेमती मनोभाव आमर से प्रकार न हेबार आवश्यक रही आमे प्रभुंकर दासन को प्रभुंकर दास भाव रे ग्रहण करबार अछि गिनाए ठंडा पानी का को सेटा गोटे क्षुद्र दास गोटे छोट दास को बड़ दास को समस्ते डाकबे बड़ दास को सबु सम्मान देबे ए छोट छोट दास साइकिल पेली गले के सम्मान देबे किए देबे सम्मान सेटा असुविधा सेटा एक ही सही बढ़े नुए एक ही सही मरियम रो पुओ लिखा जाइछ तो हां मरियम माने कोन गरीब घर रो झियो बापडी को पैसा पत्र नहीं कारपेंटर रो ये एक ही मरियम रो पुओ आर भाई माने एठी जाकुबो जोसी जिहुदा और सिमोन भाई नुहे पुणी एहार भौणी माने कि एठारे आम मानकर सांगरे नाहांती आउ सेमाने ताहांको ठारे विघ्न पाइबे यीशुंको पाखरे एते बढ़िया गुण थिला मात्र कहले एंती लोक को आमे ग्रहण करि परबो एकिए हमर गाँ रो पिला आकु आमे पाई पाई बड़ करिछु आकु आमे हाथ धरि के नैछु ए शिक्षा देले आमे सुनु के जण थिबे चर्च रे भयंकर पातला मुंडा माने बाइबल आ प्रचार करले बाइबल खोलबे मिसा ना ए प्रचार करले सुनबु आमे एंती कहथिबे लोक सेमती न हो आसन तो माने जीवा लूक अलगा काढिथिलु लूक 4 अध्याय जो काढिथिलु ठीक सुनिबा केते इंपोर्टेंट आवश्यक वाक्य रही छी 24 पद रे पुणी से कहिले मु तुम मानकु सत्य कहू अछि कौन से भाववादी निज पैतृक नगर रे ग्राह हुअंती नाही कौन सी भाववादी निजर गाँ रे कौन हुअंती नाही ग्रहण करंती मात्र आम ठारे सेंती न हेउ से माने जो प्रकार भूल कले आमे सेंती भूल न करू आम ठारे जदि कौन सी भाववादी छोट पिला मध्य हेले आमे ताको ग्रहण करबा दे प्रेज द लॉर्ड जेते छोट हो जेतबे देखबे एबे जदि आमे एठी देखि देलु आम चर्च रे मध्य
ଆମଠୁ ବୟସରେ ଛୋଟ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିବୁ ଭାଇ ଆମେ ମାନେ ବସବୁ ଭାଇ ତୁମେ ଟିକେ ପ୍ରଚାର କର କାହିଁକି ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି ଏଠି କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଠି କାହା ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଅଛି କାହା ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଲପିଟ ଦେଇଦିଏ ପ୍ରଚାର କର ତୁମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଅଛି କାହାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭାବବାଦୀ ନିଜ ପୈତୃକ ନଗରରେ ଗ୍ରହଣ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା କହିକି ସେ କେତେ ଉଦାହରଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ହେଲା କି କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ଏଲିୟଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ ହେବାରୁ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଥିଲା ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଥିଲା ହେଲା ଏଲିୟଙ୍କ ସମୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମାନେ କଣଟା ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ଚାଷ ହେବ ନାହିଁ କାହାର ଘରେ ଖାଇବାଟା ରହିବ ନାହିଁ ସବୁ ଘରେ ଅଭାବ ହେଇଥିବ ସେଇ ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଥିବା ସମୟରେ କଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଧବା ଥିଲେ ବିଧବା ନଥିଲେ କି ଇସ୍ରାଏଲରେ ଗଦା ବିଧବା ଥିଲେ ଭୟଙ୍କର ବିଧବା ମାନେ ଦରିଦ୍ର କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହବା ବିଧବା ମାନେ ଥିଲେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଧବା ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ କି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ତଥାପି ଏଲିୟ ସେମାନଙ୍କର କାହାରି ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ନ ହୋଇ କେବଳ ସିଦୋନ ଦେଶର ସାରିଫତକୁ ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଏତେ ବିଧବା ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିବା ମା ମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କାହା ପାଖକୁ ପଠଉଛନ୍ତି ସାରିଫତର ବିଧବା ପାଖକୁ କାହିଁକି ପଠଉଛନ୍ତି ଏଲିଓ ତାଙ୍କର ଘରେ ଗଲେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଏବେ ମନେକର ଯାଇକି ନା ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ବିଧବାକୁ କହିଥାନ୍ତେ ମୋର ପାଇଁ ପାଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଆଣିଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ଆଣିଦେବି ତକେ ସେ ମକେ ଆକା ପାଣି ପିଇବା କେ ନାହିଁ ତକେ ଆଣିଦେବି କହିଥାନ୍ତା କି ନାଇଁ ସେ তুই পাস্টর হইছু তোর ঘরে পাস্টর হইছু তুই চর্চে উপদেশ দেবু তোর কথা আমি চর্চে মানবু সিনা এটি আগু পানি আনি দেবু আমি বলি কে সে মানি নথান্তে ସେମାନେ ମାନି ନଥାନ୍ତେ ମାତ୍ର କୋଉଠିକି ପଠେଇଲେ ସାରିଫତ କୁ ଯାଅ ସିଦୋନ କୁ ଯାଅ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବିଧବା ଅଛି ସେ ବିଧବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ବିଧବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛି ସେ ବିଧବା ପାଖକୁ ଯାଇକିନା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିଦେ ବୋଲି କହିଲା କି କଣ ବୋଲି କହିଲା ସେ କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତ ବିଜାତି ଲୋକ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଲୋକ ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଯାର ସେବା କରୁଛୁ ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏଇଟା ସେ ବିଧବା ସେ ଜାଣୁଛି ଏମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଏତେ ଭିଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବବାଦୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଭାବବାଦୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ କି ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ଭାବବାଦୀର ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ଏବେ ଦେଖିଲା ତୁମେ ଗୋଟେ ଭାବବାଦୀ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତୁମର ସହିତ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ମୋର ଘରେ ଏତେ ଅଭାବ ଅଛି ମୋର ଏବେ କାଠ ସାଉଣ୍ଡୁଛି ଟିକେ ତେଲ ଟିକେ ମଇଦା ଅଛି ଆମେ ଖାଇବୁ ଆମେ ମରବୁ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କିଏ କହିଲେ ମୁଁ ମାନିଥାନ୍ତି କି ନ ମାନିଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେବକ ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟି ଆଣିଦିଅ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟି ତୁମକୁ ଆଣିଦେବାଟା ଆଣିଦିଏ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଣିଦେବାକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜୟ ରବିବାର ଏଇଟା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର ଭାବବାଦୀକୁ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏଦିନ ଭୋକରେ ମଲେ ଖାଇବା ପିଇବାର ଅଭାବ ହେଲା ନାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କାଉ ରୁଟି ଓ ମାଂସ ନଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଉ ରୁଟି ଓ ମାଂସ ନଉଛି ତା ପଛେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୋତେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପଠେଇବି ନାହିଁ ରେ ବାବୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପଠେଇଲେ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପଠେଇବି ବୋଲି ତୋତେ ହୀନସ୍ତା କରିବେ ତ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବେ ତୋର ଲାଗି ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ତୋର ଲାଗି ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ତତେ ଆମେ ପଥର ପକେଇ ମାରବୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଯା ବାବୁ ଯା ସାରିପଥକୁ ତୁ ଯା ସାରିପତ୍ର ବିଜାତି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିବା ବିଧବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ ପାଣି ଆଣିଦିଅ ସେ କଥା ମାନିଲେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ତା ପଛେ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଠା ଗୋଟେ ମତେ ଆଣିକିନା ଦିଅ ଆଙ୍କର ଘରେ ପିଠା ଭାସୁଛି କି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ପଠଉଛନ୍ତି ଅଭାବ ଥିବା ସମୟରେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟଙ୍କା ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ କେଡେଟା କରି
एबे खाइबा थिले किए हाँ खाइरा नले एबे आसी एलियो खाइबा को जाइथिले ना कौन सेतिपाई प्रभु कहले से गाँ रे गोटे गध कौन है बंधा है टिके चिंता कर दूर गाँ रे गोटे गध जदि बंधा हेबाटा जानुछंती आमर घर परिस्थिति जानुथिबे कि नहीं हाँ से गाँव गध गोटे खुंटरे गोटे खरारे बंधी हेकिना से टांगी टांगी किना अच्छी गधर कथा चिंता करुचंती ताले आमर कथा चिंता करबे नहीं से देखुचंती एमती गोटे गाँ सारीफत रो अर्थ हैला परीक्षार स्थान और सेही स्थान रे देखुचंती गोटे विधवा अछि तार भितरे भक्ति अछि तार प्रति आतिथ्य सत्कार मनोभाव अछि मात्र तार जो मैदा पात्र को देखुचंती किछि नाही झाड़ा झिड़ी कले एतकी टिके बाहरबो तेल डबा को देखुचंती एतकी टिके तेल अछि एमाने दरिद्र अवस्था बंधा होकर अच्छा एलियो मु तुमको पठाऊची तुम्हें घर को जाई दरिद्र अवस्था मुक्त कर दिया प्रभु दास माने हमको दरिद्र करने आसती नहीं भाववादी माने हमको दरिद्र करने आसती नहीं भाववादी माने आमर बंधन को खोलने आसती परमेश्वर से दास मान को कहते अमुक लोकर घर को जाओ पर्टिकुलर कहले सारी पथ को जाओ से विधवा को मुझे से विधवा तुमको खाइबा को देव तुमको पीवा को देव प्रिय माने सारी पत्र विधवा भाववादी को भाववादी भाव में ग्रहण आमको सहीटा करिवार अछि प्रभु को दास मान को दास भाव में भाववादी को भाववादी भाव में आमको ग्रहण करिवार अछि कौन सी प्रभु को दास याडे जाउछंती ताले हम कहले आज्ञा टिके रुहंतु आज्ञा आमे टिके मिसी देबु आमे टिके नियंतु टिके बसंतु टिके करंतु आमे कौन जदि आमे सेमान को स्किप कर देबु आमे हेबो नहीं प्रभु तांको दास मान को समस्त घर को पठांती से कौन कहले इज्राइल मध्य एते विधवा थिले का को पठेले का को पठेले नहीं सबुदिन प्रार्थना आसुथिले पठेले नहीं मात्र से कहले से जानुछंती को जगह विधवा अछंती विधवा घरे केते खाइबा को अछि विधवा घरे केते कष्ट रे अछंती केते ऋण रे अछंती केते अभाव रे अछंती से जानिछंती आउ तांकर दास मान को पठाउछंती जदि सही दिन सारी पत्र विधवा कहते पानी नहीं है हमारे घर में आप बाजू वाले के घर में जाओ ब्लेसिंग टा ए घर रु से घर को पड़े जाता ब्लेसिंग टा को हम अनेक समय हड़े देछु हम साइड कर देछु हम इज्राइल लोक माने यीशु को जदि रिजेक्ट कर देले गधरे बसई कि आनले ता पछे कहले गेट आउट हम दरकार नहीं तुम प्रभु से आज जाए छटपटी किना अच्छी आज जाए मंदिर गोटे बांधि पार ना पाखापाखि 1900 वर्ष घर द्वार किसी नथिला बाहर से बुलुले से घर को आसचंती सबु बेले युद्ध लगी रही सबु बेले रात शोथे बुम बाम बण बण जाक फुटुची बम जाक फुटुची कि अवस्था एबे आमे चल सॉरी बजार गले केति जाउछु मोबाइल हाथ रे धरी बैग हाथ रे धरी सेमान किन जाउचंती समस्त कांधे गोटे AK-47 झुलुथिबो केते बेले युद्ध हेबो जणा नाही सब बेले आतंक भय डर अछि काहे कि यीशु को रिजेक्ट कर देले से यीशु को अग्राह्य कर देले सेति भाई आज जाए से माने कष्ट पाउछन से माने कोन बोली कहले हम एठी को आसीबा माथ्यू 27 अध्याय रे माथ्यू 27 अध्याय 22 पद पिलातो सेमानकु पचारिले तेबे जहाकु ख्रीष्ट कहंती सही यीशु प्रति आम्भे कोन करिबा सेमाने समस्त कहिले से क्रूसरे चढ़ जाऊ यीशु को आमे कोन करिबा बोला बेले कोन कहबा थिला यीशु को मुक्त कर दिया गया छाड़ी दिया गया न कोई कोन बोल कहउचंती सरे चढ़ जाऊ से ठीक है पढ़ो 21 पद मात्र शासनकर्ता सेमानकु उत्तर देले आम्भे ए उभय 20 पद मात्र प्रधान याजक और प्राचीन वर्ग बारंबार मागिबा पाई और यीशु को विनाश करिबा पाई लोक समूह मणाइले का को मागुचंती बारंबार को दरकार बारंबार किए गोटे गुंडा गोटे चोर गोटे डकायत गोटे मर्डरर ताकू मागुचंती लोक माने
को बुलाई देले बारब्बा को मागो चोर को मागो यीशु को मागो नहीं यीशु मंदिर को परिष्कार करुछि व्यापार को नष्ट करुछि आमको विभिन्न प्रकार कथा कहूछि सेतिपाई से माने 21 पदरे मात्र शासनकर्ता सेମାନଙ୍କୁ उत्तर देले आम्भे उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ କହିଲେ ବାରବ୍ବାକୁ। के शिक्षा देला लोक यीशु को पुणी क्रूस रे चढ़े दियो काको मुक्त कर दियो एटा असुविधा मु 5-6 वर्ष तले जड़ेकर घर को काम करवा हिंदू लोक तांकर गोटे कुकुर थिला से कुकुर कौन ना देचन जानचन तो यीशु पुणी बोले यीशु को एते घृणा करूछंती तांकर कुकुर रो नाम मिसा ए यीशु ता कुकुर को डाकुछंती एते यीशु ख्रीस्ट को माने घृणा करूछंती प्रिय भाई एबे बाप्तिमय अंध से भिख मागुथिला बेले के किछि कहू नथिले यीशु को यीशु बोली चिल्लेला बेले ए पाटी बंद कर तुनिता बोली यीशु को चिल्लेले पुणी असुविधा मद पिउथिला बेले ठीक अछि जुआ खेलुथिला बेले ठीक अछि माजी को मारुथिला बेले ठीक अछि हिनस्तार पड़िथिला बेले के किछि कहबे नै प्रार्थना आसला बेले ए धर्म परिवर्तन कला हां ए प्रार्थना जाउछि आगु गां रो बाहर कर दियो गां रे काकू बाहर करबार अछि हां दुष्ट लोक मान को गां रो बाहर करबार अछि एबे लोक मान को चिंता कोन देखो 5टा चर्च थिला एबे 5 लाख चर्च हे गला सेटा मुंड बथा आगरे 5टा मद बाटी थिला एबे केतना मद बाटी हला हां सेटा चिंता नहीं चर्च बड़ी गला बोल चिंता ए गवर्नमेंट मान को प्रिय माने एही स्थान रे से माने बार लोक मान को भुलाई बारू बारब्बा को मागु छंती आमको बारब्बा का दरकार आमको यीशु दरकार नहीं रिजेक्ट आ से मान कोन कहले ପିଲାତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତେବେ ଯାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ସେହି ଯୀଶୁ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେ କଣ କରିବା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଯାଉ ସେଥିରେ ସେ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ସେ କି ଦୋଷ କରିଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଯାଉ ସେ କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ଆକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ 24ଟା ପଢ ଏଣୁ ପିଲାତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ କିଛି କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବରଞ୍ଚ ଆହୁରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଅଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଜଳ ଘେନି ଲୋକସମୂହ ସାକ୍ଷାତରେ ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି କହିଲେ ଏହି ରକ୍ତପାତରେ ଆମ୍ଭେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତୁମେମାନେ ତାହା ବୁଝ ବିଜାତି ସେ ପନ୍ତିୟ ପିଲାତ କହୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ ହାତ ଧୋଇ ଦଉଛି ମାତ୍ର ଏମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି 25 एथिरे समस्त लोक उत्तर देले ताहार रक्त आंभ मानकर और आंभ मानक संतान मानक उपरे बर्तु सेति पई आजि जाय से माने भोगुछंती प्रभुंकर दास प्रभुंकु से माने अस्वीकार करबारु आजि जाय से मानक जीवन रे शांति नै ज्ञान अछि बुद्धि अछि मात्र शांति नै से मानकर तबे प्रभुंक दासों को आमे केमति ग्रहण करबार अछि प्रभुंक दास भाव रे आमे ग्रहण कले आमको आशीर्वाद मिलिबो ता पछे लिखा जाउछि सेही आस 4 अध्याय को लूक 4 अध्याय यार 27 पद टिके पढिबा 4 अध्याय 27 पद पुणी भाववादी एलिसाଙ୍କ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସୂଚୀ କରାଯାଇ ନଥିଲେ କେବଳ ସୁରିଆ ଦେଶୀୟ ନାମାନ ସୂଚୀ କରାଯାଇଥିଲେ अनेक रोगी अनेक कुष्ठी कोठी थिले इज्राएल देश रे थिले मात्र गोटे मध्य इज्राएल देशर रोगी माने सुस्थ कले कोठी गोटे नामान मूर्ति पूजा करुथिबा देखो केते दुखर विषय मंडलीर पालकंकर वाक्य सुनी यूट्यूब रे अनेक लोक परिवर्तन हेकिना ताकर जीवन प्रभु को देउछंती आर कहउछंती आपण आम टिके आम चर्च आसी प्रचार करो मात्र मंडलीर लोक माने आजी ताकर वाक्य आमे सुनबु नै ताकर वाक्य आमे मानबु नै एथि पई लोक माने हैरान होउछंती एथि पई लोक माने कष्ट पाउछंती एई भूल सेई दिन से माने कले के कले इज्राएल लोक माने कले यीशु को अस्वीकार कले यीशुकर कथा मानले नै से दिन से माने एलियनकर कथा सुनले नहीं इलिसाईकर कथा सुनले नहीं सेति पई कहले तुम सेठी जाओ नहीं बाहर को तुम्हें पळैस सेति पई आमको भाववादी को भाववादी भाव रे ग्रहण करबार अछि
प्रभुଙ୍କ दासଙ୍କୁ प्रभुଙ୍କ दास भाବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି प्रभुଙ୍କ दासीଙ୍କୁ प्रभुଙ୍କ दासी ଭାବରେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି କଲେ ଆମକୁ पुरस्कार मिलिବ एटी केमती ग्रहण करूचंती आमे एटा देखि कि ना प्रार्थना करिबा मो सहित द्वितीय राजावली पुस्तक 4 अध्याय को आसीबे द्वितीय राजावली पुस्तक देखो केते बढ़िया से ग्रहण करूचंती प्रभुଙ୍କ दासଙ୍କୁ अन्य माने रिजेक्ट करले मात्र से ग्रहण करूचंती 4 अध्याय यार 8 पद द्वितीय राजावली 4 अध्याय 8 पद अनंतर दिन करे सुबु नाही माइक रे पढ़ो अनंतर दिन करे एलिसाय सुनेमକୁ गले सेठारे एक धनवती स्त्री थिला स्त्री रो ना धनवती हला नहीं कि फुलमती धनवती केते एडा बाइबल रो का आसी छी रे जाग केते बढ़िया ना गोटे ए केमिति स्त्री देखो फास्ट कोआ जाउची ए स्त्री होची धनवती स्त्री आ पाखरे धन रहिची धन रहिला परे बुझंतु केमती होची से स्त्री लोक से जने धनवती स्त्री आउ से एलिसा को अन्न निमंते बोलाइला अन्न निमंते धनवती स्त्री ए जानी देले जे ए जने प्रभुंकर दास जने भाववादी जने पवित्र लोक सेति बे ताकर घर को जाई नाती ए रास्ता आड़ को जाउछंती रास्ता आड़ को गला बेले ए कोन करछंती देखले ए रास्ता आड़े जाउछंती ए जने प्रभुंकर दास प्रभुंकर सद्भक्त आंको कोन करबार अछि घर को हमें डाकबार अछि केते बढ़िया एडे देखो सुखंतु आशीर्वाद पाइबाटा हमें जानबार आवश्यक रहिछि आज अनेक जन आशीर्वाद काहेकि पाई पारुनांती कारण प्रभुंकर दास मानकु बळे किना घर को आनबा को जानि पारंती नै से जानि पारंती नै अनेकंकर सेटा असुविधा होछि मात्र ए धीरे करी बळे किना अन्न भोजन निमंते सेठा को गले नहीं कि इलिसाय अन्न भोजन निमंते बळेला माने कोन बळेला माने अनुरोध करबे फुसलेबे जे नाइ मु एबे आसी परबे किछि नै टिके बसी कि ना टिके पळे जाओ आसी कि ना बसी देले नाइ बाबा टिके चा टिके खाओ बोल कहि हैला से चा सहित बिस्किट आनी देबे मिक्सचर आनी देबे सीधा खाउतिबे बोले केमिति फुसराई कि ना के जो अछंती आमर से खुडी अछंती से फुसराई एते खुआई देबे तबे खाई थिले मिसा आ गोटे थाली खुआई देबे एटा टी खा बाबू एटा टी खा धन एटा टी खा बोले फुसराई कि ना खुआई देबे भाबुती बेले बेले मते सेते बुद्धि थांता बेले हां आ विश्वासी मन को फुसराई कि ना खुआई थंती कि नै एटा टी खा लो एटा टी खा बोले खाई से पूरा पड़ परी पूरा मोटा ही जाई थांते हमको सेते बुद्धि नै मात्र से केंती फुसराई कि ना खाउ थांती के जो अछंती पिला माने जदी खाइबे नै हला एपि थाली भात ए बाटे पित पातिया है एमती करबे सांग पिला को खुएबे नहीं बोलू पित पाते चट किना मार देले पर से आ बोलबो बाटे पसे का देबो खुएबा को बहुत जणा हमर पिला मान को मिसा सेंती खुएबार अछि गोटे से YouTube रे मु देखुतली से पिला को खुएबार अछि बोली पिला को आर पिला बापा को बसाई छथि पिला को खाइबा को देले पिलार बापा को खाइबा को देले पिलार बापा को खाइबा को देबारु पिलार बापा न खाइबारु ए पित पातिया त चटकिना मार पिला खाइबी गो खाइबी जे संगे संगे खाइबा के से आरंभ करूची एटा बळौची ए फुसराउची जे फुसराई के ना से प्रभुंकर दासन को डाकू अछि ए उतार इलिसाय जेते थरो सेई पथ देई गले सेते थरो अन्न भोजन निमंते सेठा को गले केते सुंदर जेते थरो गले सेते थरो गले से कोन कहउछन 9 पदरे अनंतर से स्त्री आपना स्वामी की कहिला देखो तंग स्वामी को कोन करी कहउची देखो मु बोध करूछि ए जे एही जे लोक नित्य आम मान को निकट देई गतायत करूछंती से परमेश्वरंकर एक पवित्र लोक जानुछि भाववादी को चिन्हुछि पवित्र लोक बोली जानुछि केमती जानुछि पवित्र लोक बोली केमती जानुछि केते भला बे जानुछि ता पछे पढुछि विनय करूछि आम्भे माने प्राचीर उपरे गोटे सान कोठरी निर्माण करू तहिरे ताहांकर आउ गोटे खट और मेच और आसन और दीपरखा रखू तहु से आम्भ मान निकट को आसीबा बेले
ସେଠାରେ ରହିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ବଳେଇବାର ଷ୍ଟାଇଲ। ଦିନକରେ ଇଲିସାୟ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେଇ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ଶୟନ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଦାସ ଗିହେଜୀକୁ କହିଲେ, ଏହି ସୁନେମଙ୍କୁ ଡାକ। ତହୁ ସେ ତାହାକୁ ଡାକନ୍ତେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ଏଥିରେ ଇଲିସାୟ ଗିହେଜୀକୁ କହିଲେ, ତାକୁ କୁହ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଏ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କଣ କରାଯିବ? ରାଜା ଅବା ସେନାପତି ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ କୁହାଯିବାର କି ତୁମର ଇଚ୍ଛା? ତହୁ ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ମୁଁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଇଲିସାୟ କହିଲେ, ତେବେ ତାହା ପାଇଁ କଣ କରାଯିବ? ତହିଁରେ ଗିହେଜୀ ଉତ୍ତର କଲା, ତାହାର ପୁତ୍ର ନାହିଁ ଓ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ। ତେବେ ଇଲିସାୟ କହିଲେ, ତାକୁ ଡାକ। ଏଣୁ ସେ ତାକୁ ଡାକନ୍ତେ ସେ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଲା। ତ ଇଲିସାୟ କହିଲେ, ଏହି ଋତୁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ ପୁତ୍ରକୁ କଳ କରିବ। ଏଥିରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ନା ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆପଣା ଦାସୀକୁ ଆପଣ ମିଥ୍ୟା ନ କହନ୍ତୁ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଇଲିସାୟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଉକ୍ତ ଋତୁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। Praise the Lord। Praise the Lord। କି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ। ବୁଢା ସ୍ୱାମୀ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭାବବାଦୀକୁ ଭାବବାଦୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଯେତେ ଛୋଟ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଗରିବ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦାସ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିର ପୁରସ୍କାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ମାତ୍ର ଏଇ ପାମ୍ ସଣ୍ଡେରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଏବେ ଏଇଟା କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟା ପଢିକିନା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। 43 ପଦ, 5 ଅଧ୍ୟାୟର 43 ପଦ। ମୁଁ ମୋହର ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଅଛି, ହଁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହ। ଗ୍ରହଣ କରୁନ। ମୁଁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଛି, ମାତ୍ର ତୁମେ ମାନେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି ନିଜ ନାମରେ ଆସିବ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ, ଏବେ ନିଜ ନାମରେ କିଏ ଆସିବ? ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବ। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଠଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ରବିବାରର ମେସେଜ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଯିଶାୟ କହନ୍ତି, ଯିଏ ଶୁଭ ବିଷୟର ସମାଚାର ଆଣନ୍ତି, ପର୍ବତ ଗଡ଼ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ କିପରି ଶୋଭାଯୁକ୍ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଶୁଭ ବିଷୟର ସମାଚାର ଧରି ଆମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବିଷୟର ସମାଚାର ଧରି ଆସିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ଏଇ ଯୋଉ ରଖିଛ, ଏ ବଳିଦାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ନିଜେ ବଳି ହେବି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବେପାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏଇ କଥା କହିବାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଗିକିନା କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ ବୋଲେ। ମାତ୍ର ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ନ କରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବେପାର ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ମଇଳା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଥା କହିଲ, ଆମର ପରିବାରକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛ, ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ କରୁଛ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ କଢେଇ ନଉଛ। ଏଇ ମନୋଭାବ ରଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା।